जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त की स्वागत करुच्ची आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट भिडियो। आज भिडियो आम डिस्कसन करवा आमर 8 अक्टोबर 2025 रो जो शिफ्ट 3 को आज आम डिस्कसन करवा। मु ऑलरेडी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दुईटा को डिस्कसन करके तार अपलोड भी कर देछि वीडियो तुम मैंने जाकि चैनल देखि परिबो। एटा हला शिफ्ट 3 आ बादे बा एई वीडियो पर आम 9 अक्टोबर रो भी स्टार्ट करबा। एई भली भाबे आमर 13टा शिफ्ट रो क्वेश्चन पेपर को आज बा आज तो नुह 13टा शिफ्ट रो क्वेश्चन पेपर को मु गोटे गोटे दिन रे गोटे कि दुईटा वीडियो लेके अपलोड करके शेष करदेबी। तुम मैंने कौन करो चैनल को सब्सक्राइब करो जहाँफल कि आम आरआई अमीनो आईसीडीएस सुपरवाइजर जो होता ओ डबल एस ओ ट्रिपल एस जो कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन गोटे मिनिट पे ओ डबल एस जो ओ ट्रिपल जो कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन जो आम कर जीतक सब सिफ्ट जीतक सिफ्ट पे एग्जामिनेशन होता सबुतिक सिफ्ट मैथमेटिक्स पोर्सन को मुझे कंप्लीट करदेवी यूट्यूब पूरा फ्री रे। तुम मैंने कौन करो सबुतिक वीडियो को जाकि गोटे प्ले लिस्ट देखिपर से प्ले लिस्ट है प्रीवियस ईयर मैथ प्लेलिस्ट से प्लेलिस्ट जाकि तुम मैंने चेक कर जो कि सबुतिक प्रीवियस ईयर को मुझे गोटे गोटे कर कंप्लीट करदेवी। तो चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। देख क्वेश्चन नंबर 1 देख क्वेश्चन नंबर 1 रे अच्छी ए ट्रेन पी गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीटली पासेस ए ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ केते 147 मीटर। कलर चेंज कर दबा। देख गोटे ट्रेन पी अच्छी ट्रेन पी रो पिला माने स्पीड देछि 98 किलोमीटर पर आवर देछि ट्रेन पी रो स्पीड टा। ए ट्रेन पी कौन करुच्ची ना गोटे क्यू बोली आउ गोटे ट्रेन अच्छे ताको पिला माने पास करुच्ची ट्रेन रो बा क्यू ट्रेन रो स्पीड टा 25 किलोमीटर पर आवर ताको पास करुच्ची ताको टाइम पिला माने केते लागुची टाइम लागुची 4.5 मिनिट टाइम लागुची। ठीक अछि ट्रेन पी रो जो लेंथ टा हमको देइनी किंतु ट्रेन क्यू रो पिला माने लेंथ टा देछि केते 347 बा 347 मीटर देछि। ठीक अछि देख एटा गोटे ट्रेन पी ए ट्रेन पी टा कौन करुच्ची ना गोटे ट्रेन क्यू अच्छे ताको पिला माने सरपास करुच्ची केते टाइम रे सरपास करुच्ची 4.5 मिनिट रे सरपास करुच्ची। ठीक अछि एठी पिला माने आ गोटे क्वेश्चन पचारिछि बा एठी पिला माने जो क्वेश्चन टा पचारिछि कोन पचारिछि कि हाउ मच टाइम बा केते टाइम रे पी टेक करिवो बा टिक पी कोना पास करिवो आ गोटे ट्रेन को जोटा कि आर को केते टाइम रे क्रॉस करिवो आ गोटे ट्रेन अछि आर अछि। ठीक अछि से आर जो ट्रेन टा अछि से आर ट्रेन को भी पी क्रॉस करिवो। ठीक अछि किंतु केते टाइम रे क्रॉस करिवो एई जिंसटा हमको पचारिछि आ से जो आर जो ट्रेन टा अछि आर रो हमको दे देछि डिस्टेंस टा दे देछि आ स्पीड टा भी दे देछि। चलो तो हमें सॉल्व करबा। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस जिते बड़े अपन सॉल्व करेंगे तो सब मन ना गोटे जिन माइंड रखिए से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यहाँ सब माइंड रखिथे। एटी आम कौ डिस्टेंस नवा मन रख जिते गोटे ट्रेन पी आ गोटे ट्रेन क्यू को जो क्रॉस करे ना सेते पी ना निज डिस्टेंस टाक भी क्रॉस करे विथ से ट्रेन रो जो ट्रेन टाक क्रॉस कर से ट्रेन रो डिस्टेंस टाक भी क्रॉस करे। तो एठी पिला माने कौन रहिबो दीटा को ट्रेन रो डिस्टेंस टाक हम मिसई देबा सेटा टोटल डिस्टेंस किंतु एठी हम पी रो डिस्टेंस टा तो जानिने तो आम एमती लिखिदेबा लेंथ ऑफ पी प्लस लेंथ ऑफ क्यू रे पिला माने हम कौन पकेबा 347 मीटर पकेबा 347 मीटर हम पकेबा। एठी अछि कोन स्पीड इंटू टाइम स्पीड रे हम कौन पकेबा जेहेतु से माने गोटे डायरेक्शन रे जाउचंती ना तांकर स्पीड टा पिला माने आमे फेडान करबा जेते बेले से माने गोटे डायरेक्शन रे जाउछन से माने स्पीड टा फेडान करबा कारण एटा ला रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड टा कोन एटी मैं स्पीड लिख दूँ रिलेटिव स्पीड पिला माने कोन जेते बेले दीटा को सेम डायरेक्शन रे जाउछंती तो आमे कोन ना तांकर रिलेटिव स्पीड पई आमे दीटा को स्पीड को फेडान करबा। तो एटी पिला माने अछि 98 रो 25 जदी डिवाइड करबा सॉरी 98 जदी 25 जदी फेडान करबा ताली ये जो पिला माने कते 73 किलोमीटर पर आवर बट आमको ये तो पिला माने मीटर देछि तो आमे ताको मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करबा केमिति कन्वर्ट करबा तो 5/18 जदी आमे गोटे मल्टीप्लाई करबा तो 73 टा हमरो मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट हे जिवो। तापरे एमान को पिला माने केते समय लागुची जदी लेंथ ऑफ ट्रेन पी और लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू जदी से माने सेम डायरेक्शन रे जाउचंती तो से माने केते समय रे से माने क्रॉस करचंती तो से माने 4.5 मिनिट रे क्रॉस करचंती कि हमको सेकंड दरकार तो आमे इनटू 60 गोटे कर देबा। ठीक अछि इज इक्वल टू दे देबा तापरे एटा को सॉल्व कर देले हमें लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन जो ट्रेन पी रो हमर लेंथ टा पाइछबो पॉइंट हटि गले एटी 0 गोटे कटि जिवो ये पिला माने 6 रे काटले 6 3 के 18 3 काटले 45 टा 15 रे कटिवो तो ये हे जिवो 73 इंटू 15 पंचा 75 आकु जदि आमे सॉल्व करबा 5 3 15 5 तापर पिला माने 7 3 21 आउ 7 7 पंचा 35
तो 21 आउ ये गला 35 ताले ये पिला माने एठी जो 7 ठीक अछि 7 7 पिला माने 49 49 49 पिला माने 4 मिसिबो 49 4 मिसले केते जो पिला माने 54 तो 5475 बाहरी पला कार लेंथ ऑफ ट्रेन पी प्लस 370 सॉरी 347 347 ए दुटा को मिसी केते 4000 5475 बाहरला तो लेंथ ऑफ पी पिला माने केते बाहरिबो आको आको माइनस करबा 347 तो आको जदि माइनस करबा 5 रु 15 रु 7 गले ये जबो 8 तापर 2 51 5.28 5.28 बाहरला कोन लेंथ ऑफ ट्रेन पी रो पिला माने बाहरी पला केते 5.28 एबे कोन करबा आ गोटे ट्रेन को से माने अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस करबे जेमिति कि पी पी गोटे ट्रेन आ गोटे ट्रेन अछि क्यू क्यू गोटे ट्रेन अछि ठीक अछि एमान दिटा तो सेम डायरेक्शन जाउतले किंतु एठी पिला माने ट्रेन पी जदि ए डायरेक्शन गला ट्रेन क्यू पिला माने से उल्टा डायरेक्शन पिला माने आसी बा अपोजिट डायरेक्शन आसी ताले सेही केस रे पिला माने कोन हबो बोथ ट्रेन रो डिस्टेंस निया हबो तो डिस्टेंस जगह रे कोन बोथ ट्रेन नबा तो गोटे ट्रेन तो 5.28 अछि आ गोटे ट्रेन पिला माने डिस्टेंस केते 272 डिवाइडेड बाय हमर कोन रहबो 82 किलोमीटर पर आवर 82 किलोमीटर पर देखो जिते दीटा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन जाते ना से स्पीड टा पे मिसी जाए तो 98 आउ एटी पे अच्छे 82 98 जब आम 82 जब मिसेबा ताले ये केते हिजबो 180 हिजो 180 किलोमीटर पर आवर आम ताको मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करबा त कोन 5 बाय 18 18 काटले पे माने ये होची केते 18 10 रे कटिबो तो 50 तो डिवाइडेड तळे कोन रहबो 50 तळे रहबो हमरो 50 ठीक अछि ऊपर जदि आमे ताको मिसै दबा ये हिजबो 8 2 10 0 तापर पिला माने 7 2 9 ये भी जो 10 तापर ये जो केते 54 5400 ताको पिला माने कर दबा तो 54 बाय 60 बा 5400 00 बाय सॉरी 50 0 को 0 खत्म 5 रे काटले 5 के 5 5 निशून 5 टा 40 तो 108 सेकंड लागिबो कोठी अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि 108 सेकंड लागिबो चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छी ये जो एक्सप्रेशन अच्छी आपको सिंप्लीफाई करा ये एक्सप्रेशन जिते बड़े आसो आ एक्सप्रेशन ऊपर जदि लिखाई गोटे क्यू दीटा क्यू लिखा जाता सब करेंगे ना ये ऊपर दीटा को मिसईदेवे केमी मिसेबे 0.68 प्लस 0.32 आपको जब मिसईदेवे आर आंसर आसो 1 माने ये टोटाल होल एक्सप्रेशन वैल्यू है 1 केमी आसतु बुझा देखो ऊपर पे जो टर्मटा अच्छी जब ए निए ऊपर कौन अच्छे ए क्यू ये जो 0.32 जब मु बी नेबी ताले पिला माने ये कौन हो पिला माने बी क्यू डिवाइडेड बाय तले पिला माने देखि पारथि ए स्क्वायर अछि प्लस बी स्क्वायर अछि माइनस ए इंटू बी अछि देखि पारथु ना 68 इंटू 32 अछि ए इंटू बी अछि इज इक्वल टू देखंतु ए क्यू प्लस बी क्यू रो फार्मूला कोन ए स्क्वायर सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू रो फार्मूला हला ठीक अछि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एटा हला ए क्यू प्लस बी क्यू फर्मूला तले अच्छी कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अच्छी तले भी अच्छी ऊपर आ तले कैनसल होगा रहा कौन ए प्लस बी से फास्ट रू तुम कही जिते भी ये टर्म देखो ना सब ऊपर दीटा टर्म को मिसई दब माने 0.68 प्लस 0.32 ताको मिसई देले केते बाहर 1 बाहर तो ये जो प्रथम टर्मटा पे मैंने तार आंसर के बाहर 1 बाहर ठीक अच्छे ये तो डाउट हवा कथा नुह आपको इरेज कर दूसरी जो मैंने नोट बनई दियो देख ये जो फास्ट टर्म भैल्यूटा के बाहर 1 बाहर सेकेंड टर्म कहीं सर्कल भर क्या ये प्रथम टर्म भैल्यू बाहर 1 सेकेंड टर्म भैल्यू कौन बाहर देख आपको पे कैनसल हम कि 2 थ्रू 8 2 16 हाँ कटो 8 2 16 8 नुआ 72 तो पे ये वाला 29 तो 73 को जब काटे कि 73 माने 70 की धरी 70 इंटू केते जो 728 280 पाखापाखि जाऊँ 73 4 रे कटिबो 4 की 12 2 728 हाँ कटुଛି 72 4 रे कटिबो ठीक अछि ना 73 जदि काटिबा ये कटिबो 4 रे तो 29 into 4 डिवाइडेड बाय 145 ठीक अछि 145 टाको 145 टा 29 into 5 होबो 29 into 5 हेलो 145 होछि 29 को 29 कैंसिल हो गेला ताले ऊपर कोन होला 4 बाय 5 रहला एठी पिला माने 1 अछि एठी हला 1 एठी पिला माने आकु इरेज कर दोछु डाइरेक्ट इरेज कर दोछु ये केते 4 बाय 5 है ना देखो ये जो टर्म टर भाला 1 प्लस 4 बाय 5 5 के 5 4 9 9 बाय 5 कोठी अछि ऑप्शन नंबर 2 रे अछि 2 रे अछि कोन 9 बाय 5 9 बाय 5 हला आर आंसर चलो जिबा सेकंड क्वेश्चन के सॉरी थर्ड क्वेश्चन के जिबा देखो
calculate the radius of a cylindrical container ଗୋଟେ cylindrical container ର radius ଆମକୁ calculate କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ସେ cylindrical container ର ପିଲାମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ଆମର କେତେ 8910 ବା 8910 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ ତାର ହାଇଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ cylindrical container ଠିକ ଅଛି এই cylindrical container ର ହାଇଟ୍ ଟା ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ এই ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଟା ରହିବ এই ହାଇଟ୍ ଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି 35 ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଆମକୁ ତା ଭଲ୍ୟୁମ ଦେଇଛି ଭଲ୍ୟୁମ ହେଲା କଣ ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h এই cylindrical container ର ଭଲ୍ୟୁମ ଟାକୁ ବା ଭଲ୍ୟୁମ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି କଣ ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ ଏଇଟା ପିଲା ହାଇଟ୍ ହେଲା h ତେଣୁ h ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ଠିକ ଅଛି ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ହେଲା କଣ ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ପାଏ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା 22/7 ଇନଟୁ r ହେଲା କଣ r ହେଲା ଆମର r ସ୍କ୍ୱାର କାରଣ ଆମେ r ତ ବାହାର କରିବା ହାଇଟ୍ ହେଲା କେତେ 35 इज इक्वल टू हमको कैसे देछि 8910 हमको देछि 7 रे काटले 7 5 35 हबो तापर पिला माने 5 रति काटिबा 5 के 5 तापर कोतर कटिबो 5 काटले 5 7 35 रे कटिबो गोटे मिनिट 5 के 5 5 के 5 5 7 35 तापर 5 8 40 5 दुगुणे 10 1782 22 रे कटिबो कि 22 रे कटिले धर 20 20 रु 178 पाखु जो जीवा 200 सॉरी 2 अष्टना 16 2 अष्टना 16 160 हेले 2 रे पुणी 160 हां ठीक अछि एटा भी कटिबो तो ये केते पिला माने कटिबो 8 रे कटिबो तापर 8 के 81 रे कटिबो 81 रे कटिबो जदी 22 को जदी 1782 रे जदी काटिबा 81 रे पिला माने से कैंसिल हो तो r स्क्वायर माने कोन 81 r इक्वल टू पिला माने केते r इक्वल टू 9 r इक्वल टू 9 कोठी अछि ऑप्शन नंबर डी रे अछि r इक्वल टू 9 चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के ये जो एक्सप्रेशन टा अछि ताको सिंपलीफाई करियो कहछि देखो प्रथम तो माने देखि परदु एटा हला कोन a - b रो होल स्क्वायर एटा हला a + b रो होल स्क्वायर अछि a - b रो होल स्क्वायर सूत्र कोन a स्क्वायर माने 3z रो स्क्वायर केते हबो 3 3 9 9z स्क्वायर माइनस माइनस जेतु अछि ताले पिला माने माइनस रहबो 3z आ 12y 12 की 36 36 * 2 केते 72 ताले एटा पिला माने केते हिजो 72 xy हिजो कारण a स्क्वायर - 2ab रहइला ना तापर प्लस b स्क्वायर पिला माने केते 12 12 12 * 12 144 144 y स्क्वायर ये तापर प्लस रहइबो 12 स्क्वायर केते हेबो 144 z स्क्वायर तापर प्लस 3 3 9 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर तापर 12 3 36 दुगुणे 72 72 72 yz रहइबो ठीक अछि एटा मु x कोन लिखली एटा पिला माने x होबनी एटा zy होबो ठीक अछि zy मु x लिखि दिले zy होबो इज इक्वल टू पिला माने केते बारो इज इक्वल टू माइनस बारो 144 z स्क्वायर बारो ठीक अछि एटी देखो प्लस -72xy सॉरी -72 zy आ प्लस 72 zy 144 z स्क्वायर एटी भी अछि 144 z स्क्वायर कैंसिल हो गला टोटल अछि 9 z स्क्वायर अछि आ कोठी आ z स्क्वायर आ कोठी नाही भी तो 9 z स्क्वायर कोठी आंसर रे अछि ऑप्शन नंबर ए रे अछि आ फुल सॉल्व करे भी दरकार नहीं फिर भी आपण माने जति सॉल्व जति करे अछि हम करि दोछि देखो एटी अछि 144 y स्क्वायर अछि आ 9 y स्क्वायर अछि 144 प्लस 9 केते होबो 153 y स्क्वायर एटा ला आंसर कोठी अछि ऑप्शन नंबर ए रे अछि चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टा अछि गोटे मिनिट देखो क्वेश्चन नंबर 5 टा कोन देछि क्वेश्चन नंबर 5 टा देछि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ जति नंबर सेतरा x को हमें ऐड कर दबा देन जो नंबर टा ऑब्टेन्ड होबो ताको हमें को ऑर्डर रे पिला माने सजेबा गोटे प्रोपोर्शन ऑर्डर रे सजेबा प्रोपोर्शन माने कोन a by b c by d एई भले भाबे हमें सजेबा प्रथमे हमें सजे दवा चलो 28 प्लस x कारण सब तरह x ऐड करिया कोइ 28 प्लस x 32 प्लस x इज इक्वल टू 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 12 प्लस x ठीक अछि ताको प्रोपोर्शन ऑर्डर रे हमें सजे देले तापर लिखाइ छी देन इफ 6x एटा टे भूल अछि पिला माने एटा टिके ए जो टर्म टा को इटा ई भले रहइबो हला आकु माउ तो लिखि दोछि देखो आकु अच्छा माउ टिके पर लिखिबि देखो आकु प्रथमे हम सॉल्व करी x रो वैल्यू बाहर कर दबा ये जो पिला माने 28 प्लस x इनटू 12 प्लस x इज इक्वल टू 32 प्लस x प्लस 6 प्लस x ठीक अछि 28 इंटू 12 28 12 8 दुगुणे 16 रखि दना 6
2 2 गुणे 4 8 के 8 8 4 12 को 13 3 रखिना 2 के 2 1 3 एटा मु केमिति गली ए कैलकुलेशन जदि आपण शिखिया चाहउछंदी मगा आपण शिखे देबे तापर ए क्वेश्चन सॉल्व कर देखो 28 आ गेला 12 जदि आपण ताको ट्रेडिशनल मेथड रे सॉल्व करबे ताले आपण कोन करबे 8 2 गुणे 16 2 तापर गोरे 2 2 गुणे 4 को 5 फास्ट 56 लिखिबे तापर 28 लिखिबे तापर 6 लिखिबे तापर 8 5 13 1 3 3 3 6 आपण एई भला मेथड रे करूछन एडा हम पिला बेले सिखुचे किंतु कॉम्पिटिटिव रे ना एई मेथड को आपण अवॉइड करिवे एई मेथड रे करिवे नाही तो आपण करिवे केमिति देखो बुझौछ आपण माने करिवे केमिति देखो मन रख प्रथम है 28 ये लिखिदेली आगे छाड़ी छाड़ी लिखा तो बेटर हम देख 28 तापर 12 आपको मुझे मल्टीप्लाई करी देख प्रथम कौन करी ये 2 को 8 सह मल्टीप्लाई करी ये जो 2 आउ 8 सह आपको मल्टीप्लाई करी ठीक अच्छे ना 8 दुगुणे पे मैंने 16 6 रखीदेली ये पे मैंने 1 क्यारी कली ठीक अच्छे आपको इरेज करदे तापर कौन ना ये जो कर्नर गुड़ाक मल्टीप्लाई करी 2 दुगुणे 4 4 मुझे लिखली तापर 8 के 8 8 के 8 8 एट लिखली एवं करीब ना ये तीन टाक मिसेदेवी 1 4 5 8 5 13 पुणी 1 क्यारी करके 3 लिखिली आपको पिला मैंने इरेज करदे 1 क्यारी अच्छी देखो तापर लास्ट को यही सैडटा 2 के 2 एट पे 2 2 1 3 3 3 6 बहुत इजिली बाहरी पड़ा आपको आपन जिते प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत स्पीडली बाहर करेंगे ठीक अच्छे प्रथम कौन करेंगे प्रथम यही दुटा को पिला मल्टीप्लाई करेंगे ठीक अच्छे प्रथम यही दुटा को मल्टीप्लाई करेंगे देन पिला कौन करेंगे यहीटा को आउ यहीटा को पिला मल्टीप्लाई करेंगे तापर लास्ट को पिला ये टर्म टाक मल्टीप्लाई करेंगे एतिक मेथड रे जी आप बहुत क्विकली क्विकली करेंगे ठीक अच्छे यहाँ तो गला दुईटी टर्म रे दुईटी टर्म रे बुझेदेली आगो जो 3टी टर्म आसो से भी मुझे तीन टिके भलसे बुझेदेवी है तो आपको पे मैंने इरेज करदे चल चलिए जा नेक्स्ट नेक्स्ट बुझा एसबू जिन को मुझे गोटे आनी काल्कुलेसन सीरीज काल्कुलेसन गोटे सीरीज आनी जो थी कि आपन को एमती छोट छोट बहुत बहुत डिटेल काल्कुलेसन गुड़ा जमी आप बहुत बड़ बड़ काल्कुलेसन गुड़ा पूरा इजिली करेंगे से सब विषय गोटे सीरीज आनी तो आप कौन करूँ ना चैनल गोटे सब्सक्राइब कर रखु बहुत बढ़िया बढ़िया जिन आगे आसबार अच्छे चैनल ठीक अच्छे देखो तो आमर पे मैंने बाहर 3 3 6 बाहर 28 प्लस 12 के 40 40 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 6 6 दुगुणे 12 6 3 18 को 19 192 तापर पे मैंने आसो 32 ये 6 टोटाल 38 प्लस 38 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर तो कैंसल हो 40 रु जब 38 को माइनस करवा ये जो 2 एक्स इज इक्वल टू 336 रु जदि 100 केते 336 रु जदि आम 192 जदि माइनस करवा ये पाखापाखि केते जीवो 4 हेले ये जो तो 4 हो तापर जो पूरी 4 144 जीवो किंतु माइनस रहबा कारण 136 बड़ नंबरटा अछि माइनस रहबो तो x इज इक्वल टू माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2 केते जो 72 हो जीवो हला माइनस 72 हो खाली 72 नो माइनस 72 रे रहबो तापर एबे आमे कोन करिया पिला माने देखो ये जो टर्मटा ना ये भूल लिखाई कारण क्वेश्चन टी अलग था जो टाइप कला बेले ना ये टी एरर हो देखो यहाँ हम 6x रेशियो y ठीक अच्छे डबल रेशियो y इज इक्वल टू सॉरी y रेशियो 2x माइनस 3 यही भाया अच्छे टर्म ठीक अच्छे आपको मुझे लिखिदे 6x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y बाय आमर के बाहरी पड़ो 2x माइनस 3 बाहर ठीक अच्छे ये के y स्क्वायर कारण क्रॉस मल्टीप्लाई हो ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x ठीक अच्छे देखो 2x एक्स भैल्यू के 72 2x मान कौन माइनस 144 बाहर गोटे मिनट यहाँ डिवाइड हेन पे मल्टीप्लाई हम ना मल्टीप्लाई हम के 6x ठीक अच्छे यहाँ जो 144 रु 3 गले 3 मिसीज के पे मैंने 147 इंटू 147 6x 6 इंटू 72 6 दुगुणे 12 ये तो 2 रहीगला तापर 700 को 42 42 ये हो के 42 42 एक बोधे 42 एक पे मैंने के आमर 43 हो 42 के 43 हो तो ये पे मैंने रखा 43 43 यहाँ माइनस रही 42 एक 43 हाँ यहाँ पे मैंने हम 43 432 एतिक है आको पे मैंने आम रूट करदे आम वायर भैल्टा पाइबा वायर भैल्टा आम तार रूट करदे पाइबा 147 को जब भाग करे ये हो 3 कटो 4 3 हाँ 3 कटो तो 3 4 को 5 7 5 12 हाँ 3 कटो आ गोटे 3 कटो तो 3 काटिले ये जो 49 3 काटिले जो 49 7 इंटू 7 2टा 7 पलैला 2टा 7 पलैला माने आम गोटे 7 को बाहर करदे
गोटे 7 को बाहर करदे तो 7 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆକୁ ପିଲାମାନେ କାଟିଲେ ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ଯିବ 4 3 7 8 9 ତ ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ କଟିବ ପାଖାପାଖି ଇଏ ବି ପାଖାପାଖି 9 ରେ କଟିବ। 9 ରେ କଟିଗଲେ ସରି ଫାଷ୍ଟ 4 ରେ କାଟିଦେବା 4 ରେ କାଟିଲେ ଇଜି ହବ। 4 ରେ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ 4 ରେ କାଟିଲେ 4 କେ 4 4 7 4 108 ରେ କଟୁଛି। ତାପରେ ଫର୍ଦର ପିଲାମାନେ 9 ରେ କାଟିଲେ 9 କେ 9 9 ଦୁଗୁଣେ 18 ତ କେତେ ଗୋଟେ 12 ରେ କଟିବ। ତାପରେ 4 ଆଉ ଗୋଟେ 3 9 ଯେହେତୁ ଆସିଲା ଆମେ ଗୋଟେ 3 ଟାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା 3 ଏଇଠି ଅଛି ଦିଟା 3 ରୁ ଗୋଟେ 3 କି ବି ଆମେ ବାହାର କରିଦବା। 4 ଦିଟା ଅଛି ଗୋଟେ 4 କୁ ବାହାର କରିଦବା। ତ 3 3 9 9 ଚଉ 36 36 ଇଣ୍ଟୁ 700 को 42 4 3 12 12 ये टोटल क्या हो 252 700 को 42 7 3 21 21 4 25 252 तो कोठी अछि पिला माने ऑप्शन नंबर सी रे अछि 252 ठीक अछि ए आपन केते समय बुझौछ बेला मते एते समय लागुची नले जिंसडा ना मु क्विक क्विक कर देबी माने बहुत स्पीडली हरि कहबो हला तो चलंतु एटा बहुत इजी क्वेश्चन थिला बाकी क्वेश्चन रो ए जिंसडा ना टाइपिंग रे टिके एरर हे जायछि ए जिंसडा टाइपिंग रे एरर हे जायतला हला एबे चलो जिबा द एवरेज हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स केते अछन 136 8 जन स्टूडेंट को एवरेज हाइट केते अछि 136 अछि टू मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 124 आउ 156 सीएम जॉइन कर देले दी जन जॉइन कर गले एबे रह गेले केते 10 जन हे गले एबे टोटल ग्रुप रे 10 जन मेंबर अछंती जेते बेले दुई जन जॉइन करले गोटे मेंबर रो हाइट हमर केते थिला गोटे मेंबर हाइट थिला 124 थिला सेकंड मेंबर रो हाइट ता पिला माने केते अछि 156 अछि देखो 36 टू पिला माने केते अधिक अछि सॉरी 36 टू पिला माने 12 कम अछि अधिक नै 12 कम अछि आउ एट्रे पिला माने केते केते अधिक अछि एथि 20 अधिक अछि ठीक अछि 12 रो 20 गले 8 माने जहां भी वैल्यू बाहरिबो से 8 टा बंटा ही डेविएट हबो होला तो 8 हमर डेविएट हबो एटा माइनस न प्लस रे अछि ला प्लस 80 अछि कंफ्यूज हेबेनी प्लस 80 अछि तापर कोन पचारला द ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 132 सीएम लीव द ग्रुप देखंतु 136 रु केते कम अछि माइनस 4 कम अछि केते जन पिला पढले पिला माने 5 जन पिला पढले माने 132 अछि 132 टा 136 रु केते कम 4 कम बा गोटे पिला पिछा एवरेज 4 कमी कमी जिवो ठीक अछि केते जन ऊपर कमियो 5 जन ऊपर कमियो कारण 5 जन पिला पढुचंती 4 5 20 ये जो माइनस 20 किंतु एटा पिला माने माइनस न होई पिला माने प्लस 20 हबो कोन पे प्लस 20 हबो देखो आपण मन थिबो सर 5 जन तो पिला पळेले जनक एवरेज पिला माने 4 कमुची ताले 5 जनकर तो पिला माने 20 कमी जियो केते कि आपण बढ़ौचंती कोन पे देखो ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡା ଛାଡିକି ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 136 ରୁ ଆମର ଆଭରେଜ ଥିଲା 136 କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଛାଡିକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ଥିଲା 132 ଥିଲା ମାନେ 136 ରୁ କମ ଥିଲା ସେମାନେ ଟାଣିକି ରଖୁଥିଲେ 136 ଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଳେଇବେ ତ ତାଙ୍କ ଆଭରେଜ ଟା ଆଉ ଟାଣି ହେଇକି ରହିବନି ତାଙ୍କ ଆଭରେଜ ଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ଲସ ରେ ରଖିଲି ପ୍ଲସ 20 ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ କେତେ 28 ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେ ସବୁତିକର ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ବାହାରିବ ଆଭରେଜଟା ଆମେ କେତେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ବାହାର କଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଭରେଜଟା ରହିବ ସେ ଆଭରେଜରେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜଟା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଥିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜଟା ପିଲାମାନେ କିଛିଟା କମ ଥିବ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜଟା ପିଲାମାନେ ବଢିଯିବ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟର ଆଭରେଜଟା ବଢିଯିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେମ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେହେତୁ 136 ରୁ ପିଲାମାନେ 132 ଟା କମ କେତେ କମ 4 କମ କେତେ ଜଣ ଉପରେ 5 ଜଣ ଉପରେ 5 ଜଣ ଯେହେତୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ତ 5 ଜଣ ଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ ହେଲା କମ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଭରେଜଟା ପିଲାମାନେ ମାଇନସ 4 ଥିଲା ସେଇଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଇନକ୍ରିଜ ହେବ 5 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ 5 ଜଣ ଉପରେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେବ 20 ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହଉଥିବ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହଉନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଡନ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ବାଉନ୍ସ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବେସିକ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ତାଠୁ ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲର କରିବେ ତାଠୁ ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲର କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଭରେଜର ଯେକୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ବା 2ଟି 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ଯୋଉଥିରେ କି ଇଚ୍ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ 30 ରୁ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି ଆଉ 3ଟି କି 4ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ପାଖାପାଖି 200ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ମୁଁ ଆଭରେଜର ଆଉ ଏଇ 200ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏଇ 200ଟା କ୍ଲାସକୁ ଯେ କରିଦେଲା ବା ଏଇ 200ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କରିଦେଲା ନା ତା ଜୀବନରେ ଆଭରେଜରୁ ନେଇକି କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଭୁଲ ହବନି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବୋଥ ବେସିକ ମେଥଡରେ ପଢେଇବି ଆଉ ବୋଥ ଡେଭିଏସନ ମେଥଡରେ ବି ପଢେଇବି ଡେଭିଏସନ ମେଥଡ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରିକରେ ବି ପଢେଇବି
बहुत सारा बढ़िया बढ़िया स्मार्ट ट्रिक रे भी पढ़ेबी जेकोसी क्वेश्चन को आप धरबे आप आंसर बाहर करेंगे से भाई मेथड आपको पढ़ेबी ठीक अच्छे तो आपण मैंने कौन करूँ टिके चैनल सब्सक्राइब कर रखते आगे बहुत 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 अलग लेवल अलग प्रकार लेवल कंटेंट आसबार अच्छे मैंने कह गले मैंने मोर तो कह गले मुझे पेड कौन भी क्लास करेबी ना सब क्लास गुड़ा यूट्यूब मोर फ्री आसो तेणु फ्री में आपको बहुत बढ़िया लेवल कंटेंट देवी ठीक अच्छे तो से आप कौन करूँ चैनल गोटे सब्सक्राइब कर रखु चैनल गोटे सब्सक्राइब कर रखु ठीक अच्छे एवं देखो एवरेज केते बढ़ीगला पे 28 बढ़ीगला केते जनक ऊपर बढ़ला देखो प्रथम पिला माने 8 जन थिले तापर 2 जन पिला माने पळै आसिले 10 जन हो गले किंतु लास्ट पिला माने आ 5 जन पिला माने पळैले जार एवरेज पिला माने केते थिला 132 थिला एबे पिला माने टोटल लोक केते जन अछंती 5 जन अछंती जेहेतु 5 जन अछंती तो 5 जन मध्य बंटा हबो तो 28 बाय 5 ताले केते जो पिला माने 28 को 5 रे काटले 5 5 25 आ 3 बोला 5 37 0.6 5.6 पिला माने मिसिबो कासे मिसिबो 136 रे 5.6 जदि मिसी जिवो ये पिला माने केते हिजबो 1 सॉरी एपट मिसेबा 6 हो 5 11 ये जो 1 141 141.6 कोटी अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी आई थिंक क्वेश्चन आप बुझी पारे जब भी किसी बुझी ना तो टेंशन नियंतुनी कारण बेले बेले जो एडवांस लेवल क्वेश्चन गुड़ा को जब मुझे पूरा बेसिक रू बुझेबा को जी ना ताले बहुत समय लगे किंतु मु जो क्वेश्चन को जो लेवल जमी बुझा थो मुझे सेमती बुझा चेष्टा करें पेसेंस क्लास टाक देखूँ आप क्लासटा केमी लगुच आपने कहे कहीं कहले ए सब ना सब तो प्रिवियस क्वेश्चन गोटे मिनिट क्वेश्चन नंबर 6 सरीगला आम कौटिक ना गोटे कल आसला तो पे कौटिक ना आम हाँ ये क्वेश्चन तो भलसे बुझे देती चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन 7 नंबर अच्छी कौन at what annual rate of compound interest will a sum of 8000 amount to केते हो पे बढ़ी की 10,648 हो केते वर्ष 1.5 वर्ष रे आ कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो हाफ इयरली हो माने 1 ईयर रे 2 टाइम कंपाउंड हो ठीक अच्छे तो पे 1.5 ईयर केते टाइम कंपाउंड हम ऑब्वियसली कहता 3 टाइम कंपाउंड हम 3 टाइम कंपाउंड हम ठीक अच्छे एवं पे देख 8000 रु बढ़ी की पे केते 10,648 आगे जब 8 कटे 800 सॉरी 8 64 हाँ कट 8 तो आपको जब 8 काटा 8 काटिले ये 1000 आपको जब पे 8 काटा ये पाखापाखि हो 8 के 8 8 3 24 8 3 24 8 के 8 तो 1331 हो तापर पे हाँ एबे देखो आमर पे कंपाउंडेड होती केते टाइम 3 टाइम कंपाउंड होती तो आम जिते प्रिंसिपल पाखु जा मेन अमाउंट पाखु जा आम कौन करा पे आर क्यू करवा ठीक अच्छे कौन पर क्यू कले पे कारण जिते 3 टाइम जो कंपाउंड हम ना क्यू करा जो 2 टाइम कंपाउंड होते स्क्वायर कराई ठीक अच्छे तो आम कौन पाइबा पे 1000 क्यू पे केते आमको मिल 10 मिल आर पे क्यू के मिले आमको आर क्यू मिले आमको 11 मिल ठीक अच्छे तो 10 रु 11 बढ़ी केते बढ़ी 1 बढ़ी क्या 10 पर बढ़ी इंटू 100 इजिकल टू के 10% माने प्रथम वर्ष 10 बढ़ला 10 रु 11 है सेकेंड वर्ष भी 10 रु 11 है तृतीय वर्ष भी 10 रु 11 है ठीक अच्छे जहाँफल कि आमको टोटाल अमाउंट केते मिलला पिला माने 10,648 मिलला आ जो टोटाल जो अच्छी आर वैल्यू पिला माने 8,000 एतिक कथा आपको पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास रिटेल पे पूरा बुझा चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 नंबर क्वेश्चन टा पे देख ये क्वेश्चन टा ना गोटे रिमाइंडर थ्योरम ऊपर बेस से रिमाइंडर थ्योरम टा कौन देख प्रथम है जदि ए बाय बी लिखाई ए बाय बी लिखाई जदि आर उल्टा लिखा कौन बी बाय ए लिखा आ जदि ए बाय बी रो होल पावर एन थी तो बी बाय ए रो होल पावर माइनस एन हो ठीक अच्छे यहाँ कौन यहाँ गोटे प्रकार रिमाइंडर थ्योरम बा यहाँ गोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन गोटे आपने कहीपर एठी भी आम सेम कंडीशन अच्छे आम कौन करवा आर सबुतिक भैल्यू जहाँ भी अच्छी सबुतिक भैल्यू को 2/23 करदे जहाँफल भी क्वेश्चन पूरा इजिली सल्व हो देख मुझे करुच्ची 23/2 उल्टे देले केते 2/23 23/2/23 रदि उल्टा जेहेतु उल्टिला तो यहाँ -3 इंटू 2/23 यहाँ तो उल्टिनी तो आउपर पे 14 इंटू 2/23 यहाँ जी उल्टी गला तो ऊपर -5 इजिकल टू 2/23 आउपर पे 6m + 9 रही जेहेतु सबुतिक पे 2/23 2/23 2/23 रहीगला ऊपर पे जहाँ भी अच्छे मिसईदे जमीक -3 + 14 प्लस -5 अच्छे ना ये -5 इजिकल टू 6m + 9 है ये पे अच्छे -5 आ -3 पे मिसीगले के 3 5 हो 8 14 रु 8 गले आमर के 14 रु के 3 अच्छी 5 3 8 अच्छे 14 रु 8 गले आमर 6
ঠিক ଅଛି ଏପଟେ ହେଇଯିବ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 6m ପ୍ଲସ୍ 9 ଏପଟେ ଅଛି 6 ଏପଟେ ଅଛି 9 ଇଏ ହେଇଯିବ -3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6m 6m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା କେତେ -3/6 ଆକୁ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ -1/2 କୋଉଠି ଅଛି -1/2 ସରି ଅଛି ପିଲାମାନେ -3/6 ଅଛି ନା ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଆକୁ ଡବଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବାନି ଏଇଠି କରିଦେବା -3/6 କୋଉଠି ଅଛି -3/6 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଛି ঠিক ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି क्वेश्चन नंबर 9 रे पिलाने देइछे ए शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 75% एबव द कॉस्ट प्राइस देखो गोटे शॉपकीपर अच्छी तार ना से कॉस्ट प्राइस रु अधिक मार्क प्राइस को 75% बढ़ाई देइछे कॉस्ट प्राइस जदि 100 हुए तो मार्क प्राइस केते हेगला पिला माने 175 हेगला ठीक अछि व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस से केते डिस्काउंट दबो जहा द्वारा कि से गेन करिवो 19% जदि गेन करछु 19% तो सेलिंग प्राइस टा पिला माने केते हेजिवो 119% हेजिवो कि नै कारण गोटे कॉस्ट प्राइस गोटे जिनसटे गोटे मूलधन रु से 19% अधिक रे बिकुची तो पिला माने जदि कॉस्ट प्राइस टा हमर 100 हुए जो जिनसटा से बिकियो सेटा 119 रे बिकियो जहा द्वारा कि 19% लाभ हबो देखो मार्क प्राइस तला 75 से 75 रु केते डिस्काउंट देकी 119 से आसी सेटा हम बाहर करबा देखो प्रथमे 75 जदि 119 को माइनस करबा ये जो 15 रु 9 गले ये जो 6 जो एपटे गला हमर ये तो ये 56 बाई हमर कोउटर पिला माने कैलकुलेट करबा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करबा 175 इनटू 100 जदि पिला माने आकु जदि कैलकुलेशन करिवो तो बहुत लेंथी है जदि आपण ताकू ट्रेडिशनल मेथड रे कैलकुलेशन करिवो ताले बहुत लेंथी हबो माको स्मार्ट ट्रिक रे कैलकुलेट करछु देखो केमथि पिला माने तळे जो अछि 175 ये 175 रो 10% केते हबो 175 रो जो 10% केते हेजिवो 10% हबो 70.5 हबो काना गोटे पॉइंट लागि जो गोटे संख्या छाडी कि 70.5 हबो देखो 56 बाखु जिबा को हेले 17 रे कोन गुले हम 56 बाखु जिबा 17 बाखु जो आमे जो जिबा 17 रे कोन गुले प्लान 56 बाखु जा तो 17 रे आमे 3 गुणिया 17 3 की हला जे 17 रे आमे 3 गुणिया तले आमे टोटल 7.17.5 रे आमे केते गुणिया 3 गुणिया 5 3 की इटा बोलरा 5 3 की 15 7 3 की 21 को 22 तो 3 के 3 4 5 माने 52.5 पाखा पाखा हम पहुंच गले देखो आमु पहुंचेर अछि 17.5 सॉरी आमु पहुंचेर अछि 56 पाखा पाखी पहुंचबार अछि किंतु आमे एबे पहुंच गले कोठी 52.5 रे पहुंच गले आमे एबे 52.5 पाखा पाखी पहुंच गले हमको आउ अल्प पाखा पाखी पहुंचबार अछि देखो जदि मु 2 गुणा नेबी एबे देखो एटा हेगला 30% टा केते 52.5 तो जदि मु फर्दर 30% करी तो हबनी तो मु 2% नेबी 2% नौ चला तो 2% माने केते गोटे परसेंट हला 1.75 2% केते हेजिवो तो 2% ले 5 दे ये जो 3 ले 3.50 तो 3.50 मिसे दवा 3.5 मिसे दवा तो 5 5 10 1 रखना 0 3 2 5 1 6 56 हे गला ठीक अछि माने 3 + 2 केते 32% कोठी अछि ऑप्शन नंबर डी रे अछि मु प्रथमे कोन कहली पिला माने मु 56 जदि मु ट्रेडिशनल मेथड रे जाइतानी त मु कथा ना 56 00 ताको हरिथांदी 175 रे पुणी आकु पिला माने बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हेतान ताको पुणी मु सॉल्व करथांदी मु एमिति गलिनी मु पूरा सिंपल ट्रिक रे गली सिंपल ट्रिक टा पिला माने कोन अप्लाई कली देखो मु मोर 56 पाखरे पहुंचबार अछि हला 56 टा 175 रो केते परसेंट मु प्रथमे 10% बाहर कर 10% माने केते 70.5 बाहर करदली एटा 10% रु केते गुणा बा 10% को केते गुणले हम 56 पाखा बाकी पहुंचबा अवश्य कथा हम 3 गुणा करबा जेतो एटा 10% अछि 10 रो 3 गुणा माने कोन 30% प्रथमे मु 30 नै गली बा 30 नै गली 30% बा 175 रु 30% कर देले केते 56 पाखा बाकी पहुंच गली केते पहुंच गली 52.5 पहुंच गली पर 2% कर देले 2% केते हे गला 375 डीटा मिस देले 56 हे गला माने मु प्रथमे 30% गली देन पिला 2% कल टोटल 32% एटा बहुत इजीली बाहर आपण मन मु बुझो जे बहुत समय लागला किंतु एटा यदि आपण कैलकुलेशन को आनिबे ना बहुत इजीली करिवे बहुत फास्टली करिवे तो सेति ए सब स्मार्ट ट्रिक बा ए सब कैलकुलेशन गुडा टे भलसे सिखंतु तापरे 10 नंबर क्वेश्चन पिला माने सॉल्व करे 10 नंबर क्वेश्चन कोन अछि 10 नंबर क्वेश्चन हला अरविंद बॉट एन आर्टिकल एक्स अरविंद कोन करछि ना गोटे आर्टिकल को किनुछि केते नंबर एक्स टन रे किनुछि से सोल्ड करछि काको बीरु को सोल्ड करछि केते लॉस ऑफ 12% रे बीरु को सोल्ड करछि बीरु सेही आर्टिकल पिला माने 132 रुपीस इन्वेस्ट करि दोछि देन पिला माने कोन करछि ना मिनु को सोल्ड करछि केते 41% रे मिनु से आर्टिकल टा किनुछि 1551 रे किनुछि देखो मिनु जदी 41% प्रॉफिट रे काको बिकुछि काको बिकिला मिनु सॉरी बीरु बिकिला मिनु को केते परसेंट प्रॉफिट रे पिला माने 41% प्रॉफिट तो बीरु आ मिनु ठीक अछि बीरु जदी 100 टका रे किनजी जिंसटा को केते बिकुछि
141 ବିକୁଛି ବା ଯଦି ବିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି ତାକୁ 141 ବିକୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଲା 41% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଏଇ 41 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 1551 ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ତ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା କ୍ୟାନସଲ କରିବା ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 41 141 ନା 141 କେ ରେ ତ କଟିବ ପୁଣି 4 ତ ବଳିବ 4 ହଁ 141 ପୁଣି 141 ତ 11 ତ 141 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା 11 ବା 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 11 ବାହାରିଲା ତ 100 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ 1100 ବାହାରି ପଡିବ। 100 ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର 1100 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 1100ଟା ପିଲାମାନେ ଅଛି ସେଇ 1100ରେ ଆମର କଣ ନା ବିରୁ ପିଲାମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି କେତେ 132 ମାନେ 1100 ରୁ ଆମେ 132 ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦବା ଆମେ ପିଲାମାନେ କାହାର ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ବିରୁକୁ ସୋଲ୍ଡ କରିଥିଲା କେତେ ପାଇଯିବା ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ 8 ତ 6 ତାପରେ 9 968 ଏଇ ଯୋଉ 968 ଟା ଅଛି ଏଇ 968 ଟା ବା ଏଇ ଯୋଉ 968 ଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କାହାକୁ ବିକିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ବିରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିନୁକୁ ବିକିଲା ବିରୁ କାହାଠୁ କିଣିଛି ବିରୁ ଆମର କିଣିଛି ଅରବିନ୍ଦରୁ କିଣିଛି ଅରବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ବିକିଛି ବିରୁକୁ ବିକିଛି ଠିକ ଅଛି ବିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 1968 ଟଙ୍କା ବିରୁ ଦେଇଛି ତ ଦେଖ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ବିରୁକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟରେ ବିକିଛି 12% ଲସ୍ରେ ବିକିଛି ସରି ବିରୁ ତାକୁ 12% ଲସ୍ରେ ବିକିଛି ତ 88ରେ ବିକିଛି ତ 88 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 968 ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ 968 ଯଦି ଆମେ 88 କାଟିବା ତ 8 ତ ହବ ଇଏ ବି 11 କଟିବ ତ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1100 ଏଇ 1100 ର ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନା ମୂଳଧନଟା କେତେ ତ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ରେ ହିଁ କିଣିଥିଲା ତ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1100 ଆନ୍ସର ହବ ଯୋଉ ଡି ହବ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବୁଝେଇ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ଅରବିନ୍ଦ ପିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପିଲାମାନେ କିଣିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଏକ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକିଛି କାହାକୁ ବିରୁକୁ ବିକିଲା ବିରିକୁ ଯୋଉ ବିକିଛି 12% ଲସ୍ ରେ ବିକିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ହଁ ଯାଉଛି 12% ଲସ୍ ରେ ଯଦି ସେ ବିକିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେରେ ସେ ବିକିବ ଅବଶ୍ୟ କଥା ସେ 88 ରେ ବିକିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦାମ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ସେ 12% ଲସ୍ ରେ ବିକୁଛି ମାନେ ସେ କେତେରେ ବିକିବ 88 ରେ ବିକିବ ସେମ୍ ବିରୁ କଣ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାହାକୁ ବିକିଲା ସେମ୍ ବିରୁ ବିକିଲା ମିନୁକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟରେ ବିକିଲା ପିଲା ମାନେ 41% ପ୍ରଫିଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 100 ସେ ମିନୁକୁ ବିକିଲା 41% ପ୍ରଫିଟ ତାହେଲେ ସେ ତାର କେତେରେ ବିକିବ 141 ରେ ହିଁ ବିକିବ ଏହା କଥା ନା ଏଇ ଯୋଉ 141 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେଇଛି 1551 ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ଇଏ ତ 11 କଟି ଯାଉଛି ତ ଅବଶ୍ୟ କଥା ମିନୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିଛି ବା ମିନୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 11 ୟୁନିଟରେ କିଣିଛି ଯଦି 11 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଆମର ମିନୁ ଯୋଉ କିଣିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ 11 ୟୁନିଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା 1100 ମାନେ ବିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିଛି ତାକୁ 1100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ 1100 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ମୂଳଧନଟା ରହିଲା ସେଇ ମୂଳଧନ ସେ ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା 132 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 132 କରିଦବା 132 କରିଦେଲେ ଇଏ ବଢିଗଲା କେତେ 8 ଇଏ ବଢିଗଲା 8 ଆଉ ଏପଟେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 8 6 ଇଏ ହେଇଯିବ 9 986 ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ଏଇ 986 ଟା ସେ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ପେ କରିଛି ଅବଭିୟସଲି କଥା ଅରବିନ୍ଦକୁ ପେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଯୋଉ ପେ କରିଛି ଅରବିନ୍ଦ କଣ ତାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟରେ ବିକିଥିଲା ବା ସରି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲସ୍ ରେ 12% ଲସ୍ ରେ ବିକିଥିଲା ମାନେ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 100 ଟଙ୍କା କିଣିଛି ତାକୁ ବିକିଛି କେତେ 88 ରେ ଏଇ 88 ଟା କେତେ ଟଙ୍କା 88 ଥିଲା 968 ରେ ତ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖରେ କେତେ ରହିବ 88 ଟା କାଟିଲେ 11 ଗୁଣା ତ ଏଇ 100 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 11 ମାନେ 1100 ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳଧନ ଥିଲା କେତେ 1100 ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत भल से बुझी पारे चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन के 11 नंबर कौन अच्छे फाइंड द सम ऑफ फास्ट फाइव प्राइम नंबर डिविजिबल बाय फास्ट फाइव प्रथम 5टा प्राइम नंबर को जब 5 रे डिविजिबल करबा ताले कौन आंसर आसुछ देखो प्रथम प्राइम नंबर कौन आसीबो 2 तापर 3 तापर पिला माने आसीबो 5 तापर पिला आसीबो 7 तापर पिला आसीबो 9 ठीक अछि सॉरी 9 आसीबोनी पिला माने 9 तो 3 9 एमते कटि जिवो तापर आसीबो पिला माने 11 ठीक अछि पिला माने प्राइम नंबर काहू कोनते फास्ट प्राइम नंबर काहू कोनते देखो जे कौन संख्यार दुईटी फैक्टर थी ना ताकू कहते प्राइम नंबर जमीक गोटे संख्या है 3 3 रोटे फैक्टर कौन 3 निजे 3 रोटे फैक्टर है कौन 3 निजे आउ गोटे फैक्टर कौन 1 गोटे फैक्टर है 3 गोटे फैक्टर है 1 माने एक्जाक्टली जार दुईटी फैक्टर थी से ही प्राइम नंबर एटी पिला क्वेश्चन सार आप एक कौन पाई एक्चुअली एक गोटे फैक्टर है 1 तार आउ अन्य कौन फैक्टर नहीं तेणु एकटा आम प्राइम नंबर हम ना आमर 3टा प्राइम नंबर हम 3 रा पे 3टा कम प्राइम नंबर हम कारण 3 रा पे दुईटी एक्जाक्टली दुईटी फैक्टर गोटे से निजे आ गोटे है 1 ठीक अच्छे आई थिंक आप प्राइम नंबर विषय टी आइडिया हो जाए देख 1 2 3 4 5 5 ये 5 10 7 17 17 ये 11 17 11 ये के पे
ପାଖାପାଖି ସରି 11 ସରି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। 2 3 5 5 10 7 17 1 18 18 10 28 28 ବାଇ 5 5ରେ କାଟିଲେ 5ରେ କାଟିଲେ 5 5 25 30 5 37 ତ 5.6 ହବ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଛି 5.6 ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଆମର ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ହବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ 2 number are 24% and 36% less than the third number. The first number is what percentage of the second number ঠিক ଅଛି ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ସପୋଜ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ନେଇଗଲି 100 ଠିକ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା 100 ଠୁ କେତେ କମ ପିଲାମାନେ 24 କମ ଯଦି 100 ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ 76 ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ 100 ଠୁ କେତେ କମ ପିଲାମାନେ 36 କମ ମାନେ ହେଇଯିବ କେତେ ଇଏ ହେଇଯିବ 64 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 64 64 ହେଇଯିବ ତ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ 76 ଟା 64 ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା କଟିବ ଦି 4 କାଟିବ 4 4 କେ 4 ତାପରେ ବାରି ପଡିବ କେତେ 4 ନୂଆ 36 ତାପରେ 4 ରେ କାଟିଲେ 16 ରେ କଟିବ ଠିକ ଅଛି ତ 19 ଟା ପିଲା ମାନେ 16 ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ଟ୍ରିକ୍ ଲାଗିବ କଣ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି କଣ 16 16 ତମେ ଜାଣିଥିବ 1 ବାଇ 16 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅବଭିୟସଲି କଥା 1 ବାଇ 16 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 ବାଇ 16 ଭ୍ୟାଲୁ 6.25 ଏଇଟା ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ର ଜାଣିଥିବ କାରଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ ନା ଯଦି ତମର କାଲକୁଲେସନ କୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କରିବ ଯଦି ତମମାନେ 1 ଠୁ 20 ଯାଏଁ ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ କ୍ୟୁବ ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ବା କାଲକୁଲେସନ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ତମର ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 25 ଯାଏଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ତମର ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମନ ଥିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି କି 1 ବାଇ 6 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 6.25 ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ସରି 1 ବାଇ 16 ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ବାଇ 16 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 6.25 ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି 16 କେ 16 16 କେ 16 ବାଇ 3 ବାଇ 6 ଅଛି ଦେଖିପାର ତ 16 କେ 16 16 3 19 ବାଇ 6 ତ 1 1 ହୋଲ 3 ବାଇ 6 ଅଛି ତ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ 100% ସବୁବେଳେ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ତ 100% ତ 3 ବାଇ 6 ତ 1 ବାଇ 6 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 6.25% ତ ଏଠି ଆମେ 3 ଗୁଣି ଦେବା ତ 3 ଗୁଣିଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 5 ତାରିଖ 15 3 ଦୁଗୁଣେ 6 1 7 6 ତାରିଖ 18 ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ 118.75% ତ 118.75 ମାନେ କଣ 119% ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ ଟିକେ ନେକେ ଫାଷ୍ଟ ଥିବେ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡିବ ଆରଆଇ ଅମିନ ଏକ୍ଜାମରେ ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖ କାଲକୁଲେସନ ସେଇଟା ଫରକ କରିବ ବା କାଲକୁଲେସନ ହିଁ ଫରକ କରିବ ଆପଣ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲେଟ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ 1 ଠୁ 20 ଯାଏଁ ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ କ୍ୟୁବ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 2 ରୁ ବା 1 ଠୁ 25 ଯାଏଁ ଆମର ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ପୁରା ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି ଇଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ ଏ ସ୍ପିୟର ଇଜ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଆମକୁ ସରଫେସ୍ ଏରିଆ ପଚାରିଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ଠିକ ଅଛି ଆର ଏଇ ଯୋଉ ରେଡିୟସ୍ ଟା ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 20 ଦେଇଛି ଆମେ ପଚାରିଛି ସରଫେସ୍ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ସରି 4 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର 4 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର 4 ଇଣ୍ଟୁ ନାଇଁ ପାଇ ତ ଆମେ ବାହାର କରିବାନି ପାଇ ଖାଲି ଲେଖିଦେବା ପାଇ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଆର କେତେ 20 ଇଣ୍ଟୁ 20 20 ଇଣ୍ଟୁ 20 କେତେ 400 400 ଇଣ୍ଟୁ 4 ହେଲା 800 ତ ପିଲାମାନେ ସରି 400 ଇଣ୍ଟୁ 4 1600 ତ ଆନ୍ସର ହବ କେତେ 1600 ପାଏ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଛି 1600 ପାଏ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଏ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ହାଜ ଆନାଉନ୍ସଡ 30% rebate on the mark price of a ready-made garment the time of sale ଟାଇମରେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଯେତିକି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ସେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ 30% ରିବେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଇଫ୍ ଦ ପରଚେଜର ୱାନ୍ସ ରିବେଟ୍ ଅଫ୍ 612 ହାଉ ମେନି ସାର୍ଟସ୍ ଇଚ୍ ମାର୍କ 300 କେତେ 340 ସୁଡ୍ ହି ପରଚେଜେସ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି 340 ଅଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିଛା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ରିବେଟ୍ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ 30% ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 90 ଦେଖ ଆର ପିଲାମାନେ 30% ମାନେ କଣ 10% ହେଲା 34 30% ମାନେ କଣ 34 3 4 3 12 3 3 9 10 ମାନେ 102 ଟଙ୍କା ରିବେଟ୍ ଦଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିଛା ଗୋଟେ ସାର୍ଟରେ ପିଲାମାନେ
से 102 टंका रिबेट दଉଛି ଆଉ ସେ କହିଛି ଯୋଉ ପରଚେଜର ବା ଯିଏ ଜିନିଷ କିଣିବ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ରିବେଟ ମାଗୁଛି ପିଲାମାନେ 612 ଟଙ୍କା ତ 102 ରୁ 612 କେତେ ଗୁଣା ପିଲାମାନେ ହେଇଛି 2 ହେଲେ 216 ତାହେଲେ 6 ଗୁଣା ହେଇଥିବ 6 ଗୁଣା ହେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ 6 ଗୁଣା ହବ ଏଠି ବି 6 ଗୁଣା ହବ ତାହେଲେ 6ଟା 60 ଆମକୁ କେତେଟା ବଜେ ଯାହା ବି 60 ତ 6ଟା ହିଁ 60 ହବ ତ ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ 6 ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ 60 ପିଛା ତାକୁ 102 ଟଙ୍କା ରିବେଟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ 6ଟା 60 ରେ ତାକୁ କେତେ ଅବଶ୍ୟ କଥା 612 ଟଙ୍କା ରିବେଟ ହିଁ ମିଳିବ ତ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏବେ ଦେଖ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଇଜ 700 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବି ଆଉ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 700 ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା 700 ଦେଇ ଦେଇଛି ट्रेन कभर द जर्नी फ्रॉम ए टू बी केते 74 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर आमको एवरेज स्पीड बुझे एवरेज स्पीड तो सिंपल फॉर्मूला तुम जानी एवरेज स्पीड फॉर्मूला कौन एवरेज स्पीड फॉर्मूला है गोटे मिनिट देख तो आमर एवरेज स्पीड केमती बाहर गोटे फॉर्मूला अच्छी सिंपल फॉर्मूला 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यहाँ पे एवरेज स्पीड आउ ये पे 700 किसी दरकार नहीं आमर तो 2 इंटू एक्स एक्स जगह कौन पड़ो पे आमर पड़ो कौटे गला 74 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 74 आ 65 ये जो 612 74 आ ये लगे 65 तो 612 आ ये पड़े 139 ये पाखापाखि पड़ो तो आपको जब पे काटा ये तो कौन कटे बोली मत लगुनि 139 9 7 11 ना कटोनी 3 4 ना ये तो कौन कटे बोली लगुनि ये सब पॉइंट डेसिमाल ही बाहर तो आम कौन करवा ना आपको फर्स्ट देख आपको फास्ट मल्टीप्लाई करदे देखा कौन 2 इंटू 65 ये पे के 130 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 139 तो मैंने पे क्लीयरली देखिपु गोटे जिनसा ये ऑब्जर्व कर नहीं मे भी तुम ऑब्जर्व कर न कर मुझे तुमको कहूँ देख तले ऊपर पे कौन अच्छी 130 अच्छी तले पे कौन अच्छी 129 जो 39 अच्छी माने केते 9 अधिक बा जी 13 ठू 130 टू पे 9 अधिक अच्छी कि नहीं तो पे जब मुझे संख्याटा जब आप्रोक्सीमेटली जब मुझे निए जब मुझे 0.9 नेबी किसी असुविधा हम कि गोटे जिन मन भाव आउ थे भलसे बुझे देख ये जिनसा ना बहुत इंपोर्टेंट जिन जो पॉइंट कैलकुलेशन करा कारण आमको देख आमको टोटाल जर्नी बाहर करार नहीं आमको आप्रोक्सीमेट गोटे भैल्यू पाखे पहुँचार अच्छे ठीक अच्छे कारण देखिए ये ये भाई ये तो सब अलग अलग अच्छे कैलकुलेसन ही कराया पड़ो सब पाखापाखि अच्छे देख 70 68 69 पाखापाखि अच्छे ये आप्रोक्सीमेसन किसी लगे ना मुझे आप्रोक्सीमेसन सल्व करदे कितु ये लगे ना कारण ये सब भैल्यूटा सब पाखापाखि अच्छे देख आपको सल्व कर देख 74 आगे 13 देख क्वेश्चन गुड़ा सब सिंपल दूसरी आरआई ओमन एग्जाम रे क्वेश्चन सिंपल अच्छी किंतु कैलकुलेशन टिके ना हार्ड कर दूसरी मे भी पे समय खाइबा है 4 तारिख पे 12 ये पे 4 तारिख 12 12 2 पलैस 7 तारिख 21 4 के 4 21 4 25 25 1 26 तो ये पाखापाखि हो 26 6 रही एपट रही 2 7 के 7 ये है 2 है 9 962 ऊपर रही के 962 कौन बंका लिखा है ये सीधा करदे ये रही पे 962 डिवाइडेड बाई 139 962 आ गोटे 0 रहा ना 9 पे डिवाइड करिया 962 डिवाइड बाई 139 139 जब आम करवा ये पे के पाखापाखि जीव 139 हेले 13 13 हेले पे 13 ये है के 96 13 96 के 1300 बोधे जीव 1300 जेहतु गोटे अच्छे हाँ 1300 जीव 199 6 900 को 54 5 रखने 4 एट लिखी 6 लिखी 900 को 54 5 रखने 4 तापर ये 3 तेज 8 तो ये बाहरी पड़ के 0 8 तापर 2 तापर 1 1280 1280 आस मैंने ताहले पे क्या पाखापाखि जीव कारण ये पे 7 अच्छे ना 1280 मैंने जदि आम नवा से 6 गुणा नवा 6 गुणा हेले 834 आस ठीक अच्छे 7 गुणा हेले आउ 130 मिसीज 800 900 हो 9 समथिंग हम तो 7 गुणा तो हेनी 8 गुणा हेल्ला सी 1000 पाखापाखि आस 9 गुणा ही जीव 10 गुणा जीवन 9 गुणा जीव देखिए पकेबा 139 इंटू 9 9 9 81 9 तारिख 27 28 29 30 31 32 33 34 35 तो 35 9 के 9 10 11 12 1251 ठीक अच्छे ताले ये 69 समथिंग आसो तो आंसर हम कौटी अच्छी 69.21 तो आप आप्रोक्सीमेसन ही कैलकुलेसन करेंगे केबे टोटाल कैलकुलेसन करेंगे आप्रोक्सीमेसन ट्रिकटा टिके शिखु जदि पे देख
এইটা তো ଆମେ ପୁରା ସଲ୍ଭ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପୁରା ସଲ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନ୍ତା, ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଥାନ୍ତା 69 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା, ଏଠି ଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ 79 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା, ବା ଏଠି ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତା 59 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 130କୁ ଯଦି ମୁଁ 139 କାଟିବି, ଦେଖ ଇଏ ପିଲାମାନେ 10% ଟିକେ ନାକୁ କମ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, 10%ରୁ ଟିକେ ନାକୁ କମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବି କି ନାହିଁ 0.9%। 130 ଗୁଣାର 130, 130 କେ 130, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଟିକେ ନାକୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଗୋଟେ 9 ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କମେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସପୋଜ ତଳଟାକୁ ନେଲି 0.9, ଠିକ୍ ଅଛି, 0.9 ନେଇଗଲି। ଏଇ ଯୋଉ 0.9କୁ 74 ଯଦି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି, 74କୁ ଯଦି 0.9 ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ 74ଟା ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତ 74ରୁ ହିଁ ସାନ ହବ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ 74ରୁ କୋଉଟା ସାନ ଅଛି, 69 ହିଁ ସାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର ହିଁ ହବ 69। এইଭଳିଆ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଏଇଥରେ ବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ଦେଖ ସବୁତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ନା ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଯେହେତୁ ସବୁତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ପୁରା କାଲକୁଲେସନ କଲେ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛ, କାଲକୁଲେସନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଆଇଦର ତମେ ଡିଜିଟାଲ ସମ ଲଗାଅ, ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ତମେ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ କେବେ ହେଲେ ତମମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କେବେ ହେଲେ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ କରିବନି। ପୁରା କାଲକୁଲେସନ ସବୁଠୁ ଖତରା ସିଚୁଏସନ ହିଁ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ଯେମିତିକି ଏଇ କେସ୍ରେ ବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ କଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ ମୁଁ କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି। क्वेश्चन नंबर 16 पिलाମାନେ ଦେଖ, ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ବିଜନେସକୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପି ଆମର କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ପିଲାମାନେ 8500, ପି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 8500 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। କ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 51000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ପ୍ରଥମ ଇୟର ପରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଲା 8000 ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଛି। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ପିର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ଟାକୁ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଯଦି ଯାହାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେସିଓ କାଟିଦେବା, 0.0 କଟିଯିବ 85 ଆଉ 51। 51ଟା କେଉଁଥିରେ ଆସେ 17 ପଣିକିଆରେ 51 ଆସେ, ତ 85 ବି 17 ପଣିକିଆରେ ଆସିବ। ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 17ରେ କାଟିଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 17 ପଞ୍ଚା 17 ତିରିକି ହିଁ ହେବ, 17 ପଞ୍ଚା 5, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 17 ପଞ୍ଚା 17 ତିରିକି। ତ 5 ଆଉ 3 ରେସିଓରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 5 ମାନେ ପି ପାଖରେ 5 ଭାଗ, ପି ପାଖରେ ଆଉ କି ପାଖରେ 3 ଭାଗ, ବା ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେୟାରକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ତ 5 3 ପିଲାମାନେ କେତେ 8, 8ର ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲାମାନେ କେତେ 8000, ମାନେ 1ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1000। ଆମ କାହାକୁ ପଚାରିଛି ପିର କେତେ 5 ୟୁନିଟ୍, ତ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 5, 5 ହେଲେ କେତେ 5000, 5000 ହେଲା ଆନ୍ସର। କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି 5000। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ସ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର ଫର୍ 3 hours ଫିଲ୍ 54 ୟୁନିଟ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, 3 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି 54 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। 54 ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ 54 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ? ଅବଭିୟସ୍ଲି କଥା, 3 କାଟିଲେ 3 କେ 3 3 କେ 3 24, 3 16, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 16 ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ସରି 3 16 18ରେ ସରି 24 ନା 8 3 24 ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ପିଲାମାନେ 18 ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, 18 ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ମିଶିକି 3 ଘଣ୍ଟାରେ 54 ୟୁନିଟ୍ ଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଫୁଲ୍ କରିବେ 18 ୟୁନିଟ୍ ଫୁଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 18ଟା ବାଲା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ହେଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 18 ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହାଭିଂ ଏ କାପାସିଟି ଅଫ୍ 120 ୟୁନିଟ୍। ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର କାପାସିଟି କେତେ, ବା ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର କାପାସିଟି କେତେ 120 ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଛି। ଏମ୍ ଏଲନ୍ ଫିଲ୍ ଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ 12 ଘଣ୍ଟା। ମାନେ ଏମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯଦି କାମ କରେ ତାହେଲେ ସିଏ 120 ୟୁନିଟ୍ର ଟାଙ୍କିଟାକୁ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 120 ବାଇ କେତେ 12, ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସେ 10 ୟୁନିଟ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 10 ୟୁନିଟ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 18 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଏମ୍ ପିଲାମାନେ 10 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏନ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଫିଲ୍ କରିବ, ଅବଶ୍ୟ କଥା 8 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବ। ଆମେ ପଚାରିଛି ତ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଏଲନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏନ୍ କେତେ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ କଥା 120 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏନ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ 8, 8 କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ରହିଯିବ, 8 କାଟିଲେ 8 କେ 8 8 8 5 40, ତାହେଲେ 15 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଆୱାର। କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି 15 ଘଣ୍ଟାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନା ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ 20,800
on simple interest partly 5% per annum रे ଆଉ partly 11% per annum रे if she on equal interest from two investment after 6 year ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ equal interest ପାଉଛି ଯୋଉ amount ଟା ସେ invest କରୁଛି 5% ରେ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି interest ପାଉଛି ଯୋଉ amount ଟା invest କରୁଛି 11% ରେ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ସେତିକି interest ପାଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର SI first part ର SI ଆଉ second part ର SI ଦିଟାକ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଏସ୍ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଏସ୍ଆଇଟା ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ ବା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ କି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଏସ୍ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଏସ୍ଆଇଟା ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବେ କୋଣଟା P1 by P2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ R2 by R1 ଠିକ ଅଛି P1 by P2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ R2 by R1 ଏଠି ପିଲାମାନେ R2 ପିଲାମାନେ ଅଛି ବା ରେଟ୍ର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରେଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଟା ଆମର କେତେ ଅଛି ପ୍ରଥମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ସେକେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମର ରେଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି ପ୍ରଥମର ରେଟ୍ଟା ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା 5% ତ R2 ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସରି R1ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ 5% ଏଇଟା ହେଲା P ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ସେକେଣ୍ଡର ବା P2ଟା ବା ସରି R2ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡର R2ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା 11% ତ ପିଲାମାନେ ଆର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯାହା ତାର ମାନେ ଓଲ୍ଟାର ବା R2ଟା ସେୟା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିବ 11 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ପଚାରିଛି 20,000 এই ପାର୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଏଇନା ବୁଝେଇବି ହେଲା ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 20,800 ଅଛି 20,800ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 16 ହେଲା 20,800ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି 5% ବାଲାର 5% ମାନେ କ'ଣ 5% ମାନେ 5% ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାଲାର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା ତ ଦେଖ 5% ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା କି 4 5 ହେଲେ 5% ଅଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ହେଲେ ହଁ ଦେଖ ଆମକୁ 16 ଇଏ ହେଲା ଆମକୁ 5%ର ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ 5% ପର ଆନମ୍ 5% ପର ଆନମ୍ର ଯୋଉ ସମଟା କେତେ P1 5% ପର ଆନମ୍ର ସମଟା କେତେ P1 ତ P1 ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 16ରେ କାଟିଲେ 16 କେ 16 ତାପରେ ପିଲାମାନେ 48 16ରେ କାଟିଲେ କେତେ 16 ରହିଲା 16 ଦୁଗୁଣେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 16 ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଟିବା ସରି ଡାଇରେକ୍ଟ 4ରେ କାଟ 4ରେ କାଟିଲେ 16 କଟିବ ନ କଟିବ ଦେଖ 4ରେ କାଟିଲେ 4 ଚଉ 16 4ରେ କାଟିଲେ 4 ପଞ୍ଚା 20 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଇ ଡବଲ ଜିରୋ ହେଲା 4ରେ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ 4 କେ 4 4 3 12 ଡବଲ ଜିରୋ ମାନେ 1300 ଇଣ୍ଟୁ 11 11କୁ ତ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1300ରେ ଯଦି 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ପ୍ରଥମେ 3 ଲେଖିଦେବେ 3 ଏକ 4 ଲେଖିଦେବେ ପୁଣି 1 ଲେଖିଦେବେ 14000 ଏମିତି ହେଲା 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଛି ଏମିତି କରାହବ ତ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିବ 14300 କୋଉଠି ଅଛି 14300 ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କାରଣ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମନେ ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁ କହିଲ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କ୍ଲାସ୍ ନା କି ବୁଝେଇବା କ୍ଲାସ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନା ଡିଟେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଦିଟାକର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମାନ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଟା କେସ୍ରେ ବା ଯଦି ଏମିତି ଦିଟା କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଦିଟା କେସ୍ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଇଦେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 1 ବାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରେଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ରେଟ୍ 1 ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇଲି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କେମିତି ଡିରାଇଭ୍ ହେଲା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ବୁଝିବା ଦେଖ ଯେହେତୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ ସରି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା P1 ଇଣ୍ଟୁ R1 ଇଣ୍ଟୁ T1 ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ P2 ଇଣ୍ଟୁ R2 ইন্টু T2 এটা হলো T1 ডিভাইডেড বাই 100 এইটা হইপারিব কারণ এইটা হলো SI আর এইটা বি গোটে SI এটা হলো ফার্স্ট SI এটা হলো সেকেন্ড SI দুইটা কোন ইকুয়াল আছে দেখ 100 কু 100 তো ক্যানসেল হয়ে যাব ঠিক আছে প্রিন্সিপল আর এই প্রিন্সিপল অলগা কিন্তু টাইম তো সময় গোটে 6 বর্ষ লা এই লেখা আছে না দুইটা করে 6 বর্ষ লা টাইম ইনভেস্টমেন্ট আপর 6 দুইটা 6 বর্ষ দেখো এটি পিলা মানে কোন গলা P1 R1 ইজ ইকুয়াল টু P2 R2 হয়ে গলা তো P1 ডিভাইডেড বাই P2 ইজ ইকুয়াল টু R2 ডিভাইডেড বাই R1 এইটা R2 ହେଲା R2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ R1 ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଏଇଠୁ କିନା ଆସିଲା ଠିକ ଅଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ P2 P1 ବାଇ P2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ R2 ବାଇ R1 ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବା P1 କେତେ ଅଛି P1 ଆମର କେତେ ଦେଇଛି P1 ଆମେ ବାହାର କରିବା P2 ବି ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ R1 ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 5% R2 ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ R2 ଟା 11% ଦେଇଛି ବୁଝିଲେ ଟି P1 ଟା ହେଲା P1 ବାହାର କରିବା ଆଉ P2 ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ R1 ଆମକୁ ଦେଇଛି 5% R2 ଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି 11% ବୁଝିଲେ ଟି କଥା ଇଫ୍ ସି ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ସେ କହିଛି ଏଇ ଯୋଉ 5% ପର ଆନମ୍ ଯୋଉ ସମରେ ମିଳେ ବା P1 ଆମକୁ ଏଇ P1 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 11 R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 5 ଆମକୁ ପଚାରିଛି
5% जो इनभेस्ट होती से 5% प्रिंसिपालटा मुझे केते 5% प्रिंसिपालटा केते ये देखो ये 5% प्रिंसिपालटा ये P1 5% प्रिंसिपालटा केते P1 तो P1 ର वैल्यू केते 11 टोटल वैल्यू होला केते 16 P1 ର वैल्यू होला 11 माने टोटल जो वैल्यू होला 20800 टोटल वैल्यू होला केते 11 सॉरी टोटल वैल्यू होला 16 आमे बाहर करबा 11 ର वैल्यू बुझिले कथा एटा तो डाउट होबा कथा न आकु जदि आमे काटिबा जदि आमे काटिबा 4 रे काटले 4 सॉरी 4 रे काटले 4 4 16 4 रे काटले माने 4 5 20 4 2 8 00 पुणी 4 रे काटले माने ये पाखा बेगी हेउछ केते 4 के 4 4 3 12 00 आउ 11 * 13 केते हला 3 4 आविला 1 143 00 11 आउ 11 को केमते मल्टीप्लाई करे आपण माने जानि छ ना जानि नै जानि नै पापटे बुझे दोस तापर आगु बढ़िया देखन गोटे संख्या हला 3 4 8 9 गोटे संख्या अछि हला बा आउ टे सिंपल करछि बेसी हार्ड कर धरंतु 3 3 2 8 9 এটা গোটে সংখ্যা আছে আপনার আকু 11 মল্টিপ্লাই করবে কেমিতি 11 মল্টিপ্লাই কলে আপনার ট্রাডিশনাল মেথড যাই 11 মল্টিপ্লাই করে কিন্তু যদি শর্ট ট্রিক যদি আপনার জানেন তো দেখুন শর্ট ট্রিক প্রথমে কোন করবে এই যে সংখ্যাটা না এই সংখ্যাটাকে লিখিবে দেন কোন করবে 8 আউ 9 8 8 16 17 1 রখি নেলে 7 র করদেলে 8 8 2 10 1 11 এই পুনি 1 রখি নেলে 1 রখি দেলে 2 1 3 2 1 3 2 3 6 1 7 रखी देले पुणी 3 3 9 1 10 रखी देले 0 रखी देले 1 तापर 3 1 4 देखो 4 0 7 1 7 9 देखो मैं आपको 11 मल्टीप्लाई कर 3 3 2 8 9 जदि 11 मल्टीप्लाई करी ये जो केते 9 8 2 3 3 तापर पिला माने 9 8 2 3 3 देखो ये पाखा पाखी हो केते 9 हो गला 8 9 8 8 16 17 1 रखी 7 हो जाउची इटा केते अछि 8 बोध अछि हला 8 2 8 2 10 1 11 1 रखना पुणी 1 3 3 4 5 1 6 रही जाउची एटी 3 3 3 आ 3 एला 6 इटा कोटे एरर बदे हिच हला इटा कोटे कैलकुलेशन एरर हिच गोटे मिनिट आक म आउतर कैलकुलेट कर दोजी कोटे तरबर म कैलकुलेट भूल कर देखो क्वेश्चन टा कोन थिला 3 3 2 8 9 3 3 2 8 9 प्रथमे करबे 9 लिखि देबे 9 टा लिखि देबे तर 9 आ 8 को 9 आ 8 को पिला माने मिसै देबे 8 आ 9 मिसले केते हिजबो 8 9 मिसले हिजो 17 1 रखनेला पुणी 7 ठीक अछि 8 आ 2 8 2 केते 10 10 1 11 1 रखनेला 1 3 2 5 5 1 8 जो 6 3 3 3 6 ठीक अछि एटी पिला माने 6 हिजो ठीक अछि ता लास्ट तो 3 रहइबो लास्ट संख्याटा 3 रहइबो तो 3 6 6 1 7 9 मु प्रथमटा बोते कोटी कोटे टिके ना गो स्पीडली टे मिस्टेक कर देतली तो ट्रिक टा हला कोन प्रथमे कोन करिवे जेतिक संख्या नाही बा 11 को मल्टीप्लाई करिवे जो 11 को मल्टीप्लाई करिवार गोटे प्रथम ट्रिक हला कोन जो संख्याटा लास्ट को थिबो प्रथमे ताकू लिखिवे जेमि तुम आ गोटे नुवा संख्या नबि देखंतु 4 8 4 2 2 9 प्रथमे कोन करिवे लास्ट नंबर टाको लिखिवे देन कोन करिवे लास्ट नंबर आ ता पाख नंबर टाको ताको मिसेइबे तो 9 आ 2 9 2 मिसी गले केते हिजबो 11 1 रखि नेबे पुणी 1 लिखि देबे देखंतु ता पाख संख्या ताको दीटा को मिसेबे 2 आ 2 मिसेइ देबे केते हिजबो 2 2 4 8 हिजो 5 पुणी ता पाख दीटा संख्या मिसेइ देबे 4 2 6 6 6 लिखि देबे ठीक अछि तापरे ता पुणी पाख संख्या 8 4 केते 12 1 रखि नेबे 2 तापरे 8 8 4 पुणी 12 12 1 13 1 रखि नेकी 3 रखि देबे 4 1 5 एई डाला पिला माने 11 एमते मल्टीप्लाई कले एमिति बाहरिबो आपण जेडे बड संख्या नतु 1100 दी मल्टीप्लाई करी ए ट्रिक अप्लाई करिवे सियोर आपनकर कैलकुलेशन बहुत इजीली हबो ठीक अछि हम एबे को जाय पहुंचतिले ताको सेई जाय को जिबारी देखो सब जिनसटा को ना मु टिके पढ़िया मते बहुत भल लागे मु जदि इनदी क्लास गुडा ना सब जिनस बुझिया मते बहुत भल लागे कथा होची जे आपण मान टिके पेशेंस सह देखिबा दरकार क्लास गुडा जदि आपण भाबिए को नाही क्लास गुडा तो लंबा होची आ मु क्लास गुडा स्किप कर देबी ताले बेटर आपण स्किप कर दियंतु किछि असुविधा नै किंतु जेते अधिक जानिबे ना से जिनसरा ना आगु हेते काम दबो देखो ठीक अछि ना देखो हमको सब इरेज कर देली देखो देखंतु 11 आ 5 हला 16 16 रो वैल्यू केते 20800 ला केते 16 रो वैल्यू हमको 11 वैल्यू दरकार हमको 11 वैल्यू बाहर करदेले हम आंसर मिल जिवो देखो आकु जदि हम काटिबा ये पिला माने डायरेक्ट पिला माने काटि दोछि देखंतु 16 रे काटले ये जो पिला माने केते 16 के 16 बढ जिवो केते 4 रे 8 बढ जिवो 48 16 3 की पिला माने 48 आपण माने जानते 16 3 की 48 तापर पिला माने 16 कोडे गला 8 8 लगे तो हां 16 3 की 48 तापर डबल 0 तो ये पिला माने आकु जदि 11 मल्टीप्लाई करे ये लगता 3 ହେଲା 3 ଲେଖିଦେଲେ 3 1 ଇଏ ହେଇଯିବ 4 ତାପରେ 1 1 4 3 ଡବଲ 0 आंसर ହେଲା 1 4 3 ଡବଲ 0 କୋଉଠି ଅଛି ऑप्शन नंबर ए ରେ ଅଛି ठीक ଅଛି ଚାଲେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍स्ट क्वेश्चन की 19 नंबर ଅଛି ପିଲା माने a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d ଅଛି ठीक ଅଛି a अनुपात b और c अनुपात d ଅଛି then what is the value of pa qc और pb qd pa plus qc divided by pb plus qd आर पिला माने हमको वैल्यू पचारिछ आर वैल्यू हमें केमती बाहर करबा देखो पिला माने गोटे मिनिट
ହୁଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ବା କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ପି କ୍ୟୁ ଆଉ କ୍ୟୁ ସି ଆଉ ପି ବି ଆଉ କ୍ୟୁ ଡି ଆମକୁ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଛି, ସି ବାଇ ଡି ଅଛି। ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ଅଛି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ନେଇଯାଉଛି ଏ ବାଇ ବି ଆଉ ସି ବାଇ ଡି ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ, ବା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଭଲସେ ବୁଝଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆଇଦର ଏଇଟା ହେବ ନହେଲେ ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଡି ବାଇ ସି ହେବ ନହେଲେ ବି ଏ ବାଇ ବି ହେବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁସାରେ ବା ତାର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଛି, ସି ବାଇ ଡି ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପି କ୍ୟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ନା, ତ ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି ତଳେ ବି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଉପରେ ହେଇଗଲା ପି ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି କ୍ୟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡି କ୍ୟୁ, ସି କ୍ୟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡି କ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯଦି ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବି ଲେଖିପାରିବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି। এইভাবে ବି এই তিনটাକୁ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ। କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ସପୋଜ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଏ ବାଇ ବି, ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ଯଦି କେ ନେଇଯିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ କେ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି ନା ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କେ, ତାପରେ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି କେ। କେମିତି ଲେଖିଲି ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କେ ଆଉ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି କେ। ମୁଁ କେମିତି ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ବାଇ ବି ଆଉ ସି ବାଇ ଡି ଲେଖିଦେଲି, ତ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ କେ ଲେଖିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସି ବାଇ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ମୁଁ କେ ଲେଖିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, ସେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବି କେ। ସି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ବାହାର କରିବି, ସେ ହେଇଯିବ କେତେ ପିଲାମାନେ, ସି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବି କେ, ଯଦି ମୁଁ ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଆର କାଇଁ ବାହାର କରିବି, ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ବାହାର କରିବି ହେଇଯିବ କେତେ ସି କେ, କାରଣ ସି ଆଉ କେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ସିନା ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗଲେ ସି କେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ସି କେ ଆଉ ହେଲା ଡି କେ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହବା, ଆକୁ ଇଜି ଗୋଲ୍ଡ କରି ଏପଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା ବେଟର୍ ହବ, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗା ନେବ ନା, ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ବେଟର୍ ହବ। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ବାଇ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଲେଖିଲି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ବାଇ ବି ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ବି ବାଇ ସି ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ କେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ନେବି, ଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ବି କେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏ ବାଇ ବି ଯଦି ମୁଁ କେ ଲେଖିଲି, ତ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କେ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିଛି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କେ, ମୁଁ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କେ, କମା ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ବା ବି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ, ହଁ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏ ବାଇ ବି ତାପରେ ହେଲା ସି ବାଇ ଡି, ଏଇଠି ହେବ ନା ସି ବାଇ ଡି ହେବ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବାଇ ବି ଏଇଟା ହେଲା ସି ବାଇ ଡି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ସି ବାଇ ଡି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଏ ବାଇ ସି ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏ ଯଦି ନେବି, ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ବି କେ, ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯାଉଛି ଡି କେ। ଏଇଟା ତ କାହା ଡାଉଟ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ, ବା ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି କେ ପକେଇ ପାରିବି, ବି ଜାଗାରେ ବି ଡି କେ ପକେଇ ପାରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବାଇ ବି ଅଛି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି, এইଭଳିଆ ବି ଲେଖି ହେବ। এই বি ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଜାଗାରେ ପକେଇ, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇ ଦେବି ପିଲାମାନେ ବି କେ ପ୍ଲସ୍, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବି ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଡି କେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆଉ ଡି କୁ ଯଦି ମୁଁ କମନ୍ ଆଣିବି ହେରି, ତାହେଲେ କେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତଳେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି, ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି କଟିଗଲା, ତ କେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଏ ବାଇ ବି ଆଉ ସି ବାଇ ଡି ଯଦି କେ ହେଉଛି, ତ କେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସଲ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଏତେ ସଲ୍ଭ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ନା ଏମିତି ହିଁ କାମ କରେ, ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସଲ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆଇଦର ହେବ ଡି ଅନୁପାତ ସି ହେବ ନହେଲେ ଏ ଅନୁପାତ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ
ମୁଁ ଏ ଆଉ बी को ମୁଁ ଯଦି p ଗୁଣିଦେଲି ଏପଟେ, କାରଣ ଏପଟେ p ଗୁଣା ହେଇଛି ନା, ଯଦି a ବାଇ b କୁ ଯଦି ମୁଁ p ଗୁଣିଦେଲି, ଏପଟ ଟର୍ମ ଯଦି ମୁଁ p ଗୁଣନ କରିଦେଲି, ଏପଟ ଟର୍ମ ଯଦି ମୁଁ କେତେ ଅଛି, ଏପଟେ q ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ q ଗୁଣ କରିଦେଲି, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ, pa ବାଇ pb ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ qc ବାଇ qd। QD ଏଇଟା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜି ହବ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, PA ପ୍ଲସ୍ QC ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ PB ପ୍ଲସ୍ QD। କେମିତି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ବୁଝି ସାରିଲିଣି ମୁଁ। ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, A ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ B ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ A ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ B ହବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି A ବାଇ B ଅଛି, C ବାଇ D ଅଛି, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ PA ପ୍ଲସ୍ QC ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ PB ପ୍ଲସ୍ QD ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା ଆଉ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା, ତିନିଟାକ ଏକା ଜିନିଷ ହେଲା। ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ବାହାରିବ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ସେ ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ PA ପ୍ଲସ୍ QC ଆଉ PB ପ୍ଲସ୍ QD ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ A ପ୍ଲସ୍ B ଲେଖିପାରିବି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ A ପ୍ଲସ୍ B ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, A ଅନୁପାତ B, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସାର୍ ଆପଣ D ଅନୁପାତ C କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେନି? ଯଦି ମୁଁ D ଅନୁପାତ C ଲେଖି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଲଟି ଯିବ, এইটা হয়ে যাব ডি বাই সি। যদি ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖି ତାହେଲେ এটা হবনি। যদি এইটা লেখা হইতো না সি বাই ডি, তাহলে এইটা ବି করেক্ট হইতান্তা, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେ ଚାଲାକ କରିକି ଡି ବାଇ ସି ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଡି ବାଇ ସି କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଏ ଅନୁପାତ ବି ହବ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମୁଟେସନ କବୁନି, ଆମର ପରମୁଟେସନ ଯେଉଁ ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଯଦି ପ୍ରପୋର୍ସନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତି, ପି ଏ ପ୍ଲସ୍ ପି ବି, ବା ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି, ମନେକର ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ଏ ବାଇ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ବାଇ ସି ଯଦି ଅଛି, বা ଏ ବାଇ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ଯଦି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଯାହା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଡି ଯାହା, ଏ ବାଇ ବି ତାହା ଆଉ ସି ବାଇ ଡି ତାହା, ତିନିଟା ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋର୍ସନର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ସହ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ତାର କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋର୍ସନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିଟେଲ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଲ କିନା ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ପିଲାମାନେ ମୋର ଟିକେ ନୂଆ, ବା ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବେ ନା, ସେତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ବା ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ, 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର undertook to complete a project in 90 days। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ କରିବ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲା, ଆଉ ସେ ତା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କେତେ 45 ଜଣ ମେନ୍କୁ ପିଲାମାନେ କାମରେ ଲଗାଇଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଫ୍ଟର 60 days ମାନେ 60 ଦିନ ଯାଏଁ କାମ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ 75% ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ମାନେ 60 ଦିନ ଯାଏଁ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, 45 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 75% ଟୋଟାଲ ୱାର୍କର ପିଲାମାନେ 75% ଆମର କାମ ପିଲାମାନେ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, 75% କାମ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ହାଉ ମେନି ମେନ୍ ହି ଡିସଚାର୍ଜ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ମାନେ କେତେ ଜଣ ମେନ୍ ସେ ବାହାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ 75% କାମ ସରିଯାଇଛି, 75% କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବଳକା କାମ କେତେ ଅଛି, 25% କାମ ହିଁ ବଳକା ଅଛି। ଏଇ 25% କାମ ହିଁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ 25% କାମ ହେବ, ଆଉ କେତେ ଦିନରେ ବା କାମ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛି, ବା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିବା। ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ 60 ଦିନ ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 90 ଦିନ, 60 ଦିନ ଯାଏଁ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, 30 ଦିନ ରହିଲା। ଏଇ 30 ଦିନକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିବେ, ଏ 30 ଦିନକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିବା ବାହାର କରିଦେଲେ, ବାକି ଯେତିକ ଲୋକ ବଳେ ତାକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହତିଗଲା, 25ରେ କାଟିଲେ 25, 30, 75। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ପିଲାମାନେ 30ରେ କାଟିଲେ 30 ଦୁଗୁଣେ 60, 30 ଦୁଗୁଣେ 60, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କଟାକଟି ହଉଛି କି, କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଗୋଟେ କଟାକଟି ହଉନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି ବୋଧେ ମୁଁ, 30 ଦୁଗୁଣେ 60, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିକି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ 60 ଦିନର କାମ ହୋଇଛି, 45 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 75% କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ 45 ଜଣ ତାପରେ ପିଲାମାନେ 30 ଦିନ ଆଉ ରହିଲା କାମ କରିବାକୁ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିବା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ବଳକା କେତେ ଅଛି, 25% କାମ ବଳକା ଅଛି। ପରସେଣ୍ଟେଜ କଟିଗଲା, 25 କାଟିଲେ 25, 30, 75, 3 କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ 3 କାଟିଲେ 15 କଟିବ, 45 15 କଟିବ, 30ଟା କାଟିଲେ ଇଏ କାଟିବ 2ରେ, ତ 15 ଦୁଗୁଣେ 30, ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲାମାନେ 30, ମାନେ 30 ଜଣ ଲୋକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦରକାର ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପିଲାମାନେ, 45 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 30 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା, 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କାଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି 30 ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ 30 କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ
ସବୁବେଳେ 15 ମାରିବେ। 15 କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ 45 ରୁ 30 ଗଲେ 15 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମରେ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସରିଗଲା ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିକ। ହଁ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ସିରିଜଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା ମାନେ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଆର୍ଆଇର ଯେତିକି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମ୍ୟାଥ୍ ପୋର୍ସନଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆଣିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା କ୍ଲାସେସ୍ ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆକୁ